интихоби паррандаи сол ҳамасола ба як анъана табдил ёфтааст ва имсол низ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмуни паррандаи соли 2023 доир гардид. Ин озмун соли даҳум аст ки аз ҷониби бахши табиатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Иттиҳодияи ҳифзи табиат ва гуногунии биологӣ баргузор мегардад. Ин навбат барои муҳокима 8 номгӯи паррандагони нодиру аҷиби Тоҷикистон ба мисли мусича, саъба, доручаи сиёҳ, бедона, кабутари ҷангалӣ, чарғи думдароз, доснул пешниҳод гардида буд ва саъба аз ҳама дигар паррандагон бештар овоз гирифт ва паррандаи сол шуд. соли 2023 паррандаи сол яке аз намудҳои маъмултарини паррандагони Тоҷикистон саъбаи мухаррарӣ мебошад ки ҳамчун паррандаи сол дар асоси озмун интихоб карда шуд ва ҳозира дар муддати ҳамин сол оиди ҳифзу муҳофизат намудани ҳамин парранда корро пеш бурда мешаванд. Саъба яке аз паррандагони маъмултарини Тоҷикистон ба шумор меравад. ин намуд аз шимол то ҷануб ва аз шарқ то ғарб дар Тоҷикистон паҳн шудааст. аз нуқтаи назари муҳити сукунат ин паррандаи муқимии Тоҷикистон мебошад ва дар тамоми фасли сол дар ҳудуди Тоҷикистон қарор мегирад. дар ҳақиқат саъба зебоии афсонавӣ миёни мардум машҳур буда яке аз паррандагони писандидаи дӯстдорони табиат мебошад. саъба бо тарзи ҳаёти мӯътадил ва аҷиби худ дар табиат аз дигар паррандагон фарқ мекунад. тарзи лонагузорӣ ва тарбияи чӯҷаҳо барои саъба хеле муҳим мебошад. он соле 3-4 чӯҷа бароварда ба онҳо зуд тарзи парвозу шикорро меомӯзонад. саъбаҳо озодагиро дӯст дошта ҳар сол лонаи худро аз нав таъмир мекунанд ва тухм мегузоранд. хусусиятҳои асосии саъба аз он иборат аст ки саъба бисёр паррандаи тез ромшаванда аст ва халқи тоҷик аз қадим саъбаро ром мекарданд, ҳамчун зебогӣ дар ҳаёти худшон истифода мебурданд ва ба ғайр аз ин садои саъба хеле ҳам форам аст ва саъба метавонад дар мавсимҳои гуногуни сол садоҳои хосро, яъне дар давраи ҷуфтшавӣ, дар давраи баъди ҷуфтшавӣ, дар давраи лонагузорӣ, дар давраи калон кардани чӯҷаҳо садоҳои гуногунро бароварда бо ҳамин хеле ҳам маъмул аст ва хеле ҳам паррандаи барои тамоми миллати тоҷик шинос аст. саъба паррандаи бисёр хушхон буда ҳар гуна овозҳоро такрор мекунад ва чӯҷаҳояшро хеле дӯст медорад. айёми ғизодиҳии чӯҷаҳо рӯзе то зиёда аз 200 маротиба ба лонааш парвоз мекунад. саъба то 100 грамм вазн дошта дар Африқо, Чин ва Ҳиндустон низ хеле зиёд паҳн шудааст. чун анъана дар ҷумҳурии Тоҷикистон таи 10-15 сол охир анъана шудааст ки дар муддати як сол як намуди парранда ҳамчун паррандаи сол пешниҳод карда мешавад ва оиди ин парранда дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ташвиқот оид ба ҳифз муҳофизат ин парранда гузаронда мешавад ва инчунин дигар арсола тақвими солона бо сурати ин парранда бароварда ҳама ҷода паҳн карда мешавад. паррандагон инҳо яке аз ҷонварҳои сернамудтарини сайёраи замин мебошанд ва аз нуқтаи назари экологӣ тамом муҳитҳои зистро онҳо аз худ карданд ва яке аз хусусиятҳои асосии паррандагон дар он аст ки онҳо муҳити ҳавоиро аз худ карданд ва ин хусусият онҳо аз қадимулайём аз давраҳои қадим диққати инсонҳоро ба худ ҷалб менамуд ва яке аз намудҳои ҳайвоноти хеле ҳам диққатҷалбкунанда онҳо шумурда мешуданд. 95% паррандагон фоидаовар буда танҳо 5% онҳо ба инсон зарароваранд. аз ин ҷиҳат паррандагон ҳам як манбаи бойгарии табиати ватанамон ба шумор рафта дар зери назорату муҳофизат мебошанд. сокини шаҳри Истарафшан Ҳусейн Рафиев солҳо боз ба паррандапарварӣ машғул аст ва дар хонаи истиқоматиаш барои ҳама намуди паррандагон шароит муҳайё кардаву рӯзашро бо онҳо мегузаронад.
yosh budam man amu vaqt ishqam budda in ba bud ishqam xonango megu чё мекуне малаш якта қафас пойдан вай карам ҳар як паранда пойдаги ман характераша мефаҳмидам меқи чизоя мана фикри худам ба омодаги сохтам ҳамоное вай канам ром карам кун парандаям номаш ҳар хелу як хелаша онгаш тез меқапад як хелаш сустар ани булбул бошад салеве булбул тез меқапидааст чӣ хелаш ба ки ман ина фаҳмидам ки ҳамун кисатома як чиз ҷумида истад булбул медонад чӣ хел ҷумида истад ман ҳамун фаҳмидам ки ваяш тез айни булбул айни саъбаю ману песаю ману канирко бошад ин боин не лекин осмиёна яке аз марказҳои тамаддуни қадимтарини дунё ба шумор меравад ва худи пайдоиш инсон панҷшавии инсон аз осмиёна сар шудааст ва миллати тоҷики маскуни асосии осмиёна аст аз қадим мулаём нисбати парранда дар асарҳои бадеӣ дар асарҳои илмӣ нисбати онҳо нисбати паррандагон бисёр яъне маълумотҳои хеле қадимию хеле асоснок шуда мавҷуд ҳастанд паррандагони дарандаро ро мекарданд паррандагони хонагиро аз қадимулаём яке аз марказҳои яъне ҳудуди тоҷикистон миллати тоҷик миллате аст ки аз қадимулаём паррандаро ром кардагӣ буд ва аз маҳсулоти ғизоӣ он истифода мебурд инчунин дигар истифодаи паррандагони соҳибчангол барои шикор маъмул буд ва ҳатто расмҳо ҳастанд дар петроглифҳо ҳастанд дар сангҳо ки дар онҷо паррандагон яъне тасвир шудаанд ҳамчун барои шикор ҳамчун як ҷузъи яъне пайваста бо ҳаёти инсон худорамати падарам будам ҳам ҳайлаш пой мекуфтанд аста ман сони амна пойда ахир ман ин чизба омадамда ман капам бача дод беданаям бача дод хонаба шароит кунед ҳамун вай кунед бача медода сони иноба ҳамун вақтма нигоҳ карандако будааст ам вақташ як соат ним соат ақалла гузаштанаш дар кор набудааст ҳамуна поида месодааст ки ҳозир ман ба ҳамун оби донама метиҳад бута ҳамун ниҳояти ҳамун оби донаш ба эҳтиёҷ шуда нағз поид ва меҳр пайдо мекардааст бояд ки ҳамун пешатома наздома шита бем малол шумо кати илм мешудааста ҳамихел омода мешитааст намерамидааст сони дигар мисол як бегоне ки биёд ино мефаҳмад дару ки сал худаша ақиба мегирад ки дару вай намекунад лекин характери иноям ҳама одамзод бо ин ҳар хел характер дорад иноям яхелаш нағз вай кара бачаша калон кара он ту мепаронад вай мекунад яхелаш ҳамун нисба омада вай мекунад узи дига хона ба бо хона карам мегирад ина ман ваяша фаҳмидам ки барои чӣ ин хел куфта саместаша алиш карам дига ҷуфт монда вай карам ки ҳамун нақ шуда бурафт ҳамун кати истораш то намеомад баъзе ҷанг мекард ҳамун ба қафас пеям ман мемондам ҷанг мекард ҷанг мекардаги чиза бачаша калон намекардаст ҷанг накарда нағз якдигариш кати бошад бачаша оёба расонда калон мекардаст яке оби донаш ва яхелон витамин кам мекунад ин ҳамаш гапин ин ҳамуно ҳама чиз бошаду истораш тӯёр намебиёд ина дигараш кати ҷуфткара бо дигараш кати вай кунед бо ҳамун бо насл дода бурафтан гирифт номбурда мегӯяд паррандаҳо ғайр аз ин боз аҳамияти зебоӣ ҳам доранд аз ин рӯ ҳар як шаҳрванд бояд ғамхору дӯстдори паррандагони табиати худ бошад калонсолон нагузоранд ки бачаҳо лонаи паррандаҳоро вайрон карда тухмҳояшонро шикананд баръакс барои онҳо лона созанд хӯрокҳо тайёр намуда дар вақти зарурӣ махсусан дар зимистон ба донхӯракҳои онҳо резанд кирмаш ҳозир ман тайёр кардаги тағораба ҳозир тухмба хорафтааст калон мешад мобайни 3 маю 9 рӯз ба бояд кирмаш тайёр шуданаш дар кор 3 маю 9 рӯз ино беавқот намемонад на лекин чақад тухм хӯрадам ин як рӯз ба ақалла 20-25 та ҳам кирм нахӯрад ва худаш организмаш ҳамон ба тӯёрӣ кардаги
کیرما قدرت خدا کته کیرما درناش به شیرش ایده شیرش های همون میخورد اکنون که این همون وقت بهار با بچه کشود دستم گرفته برده دودان گرفته کلون کرد 4 تا بچه کلون کرد سون دیگه چیزا میتیاد میگفتم که نه نداد سونی aynı göğüspanda hem dilaşa ben puxta dodam ki hamuna burada dod nekin göğüspanda dilaşa hem de girifte xırda piçi gaşta ya havli bam çağzada sonu burada medod çıkır ki bu hazim kara vay kara medod ne amikel vay budas البته دوستداران پرندگان بسیار هستند در خود دنیا یا خود دنیا تشکیلات عمومی جهانی دوستداران پرندگان وجود دارد و غیر از این در سالهای آخر توریسم اورنتولوژی یعنی توریسم پرنده‌شناسی تشکیل کرده شده است و این نمود توریسم در دولت‌های غرب خیلی هم ترقی کرده است و سیاحان یعنی اورنتولوگ دوستدارنده پرندگان در تمام دنیا سیر کرده پرنده ها خطی شناس میشن پرنده رو میبینند و حتی یک پرنده رو اگر که مثال ندیده باشد در یگان گوشه دنیا یافته حتما اون رو میبیند خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان هم یعنی با دستگیری و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان توریسم اورنتولوژی رشد کرده ایستاده است بعضی تشکیلات ها علیه این کار با مشغول هستند متخصصان تیار کرده شده هستند یعنی پیشرفان پیدا شده ایستادند که این توریسم رو رشد داده ایستادند اما پیش نو بیدار میشد همون سر روشنچه شد می اینا بیدار میشد روزی من همون خونم با خون میرم همون فورچکه بریده مونده که همچه در اومده من بیدار میکنم همون حالتوی هم شد من این بهار با انجه به کاروات به خورم اومده بیدار میکند روزی دلش گوش نمیشد بیدار میکند من میتیم هم نوبا من چندین سال بود من ایستاده است نه از خدا بشکر من بیدانوی حالتش همی خیلی بود است که این دنیا با اما بهترین بیدانه تیز بچه داده مبایلی 14 روز با همون زیر کلا کلون کرا 14 روز شد می و خودش با گشته تخمه میخورفت است بیدانه همی خیلی تیز وای بود است ویو دادم با تیز وای میکرد است همونوی هم پریده وسیم میزند وای میکند من از همونو خونه به گشته که همش عادت کردی یک تا ناو بیارم اگر یک کلیک سبب هم تو بیارم اگر همونوی هم گشته موبایل یک ما به عادت میکند اساسا اینوی دیده یک دیگرش دیده اینو عادت میکند اکثر پرنده هایی که نگاهوبین میکند پرنده های زیبای خوشخوام به حساب می روند. او گویا زبان و عادت هر پرنده پرورش کرده اش را می داند. حتی هنگام بیماری معالجه نیز می کند. می گوید لحظه بیاد آنها نیست. سونه با یک چیز بنا ویم با بوند حیاتم با همین چیز شد که همون بلبله یک گلوش دار کرد ما اشتم این چی کرنده کرد فقط سلفیدان گرفت همین خیلی ما گفتم یه چیزی ساعت کرنده کرد سرچم با گفتم اما تو اینترنت با دارو چیزی میگفت خیلی گفت وای سالیوی کاشلیت کاغ نده لیچید گفتم که سرچم در اومد اتویتش نبر اومد sonra خودم öyle کرده همون hani odamı هم درد گلوش به میمالدگی هم مازه گرفته kirma molida doğdum. Kirma molida 3 dona doğdum. Pagöz benim ve peştera boyun nasıl fidos. Hamı kete nakşu. Ben inaşan fahmidim. Sonra bazı poçkaş giribog meşad. Çirkine avay. Vay ben hamihe karam ki sonşu karat poçkaşa margansovka kara soni roğanı doğ naşudegiye molidam. Bayam nakşu saat şud. همه چیز پیشش گرید ناز اگر گذشته برفتگی باشد قین ساعت کردم همونو با من نکن هر روز نگاهی بین کرد یک 2-3 ساعت نگاهی بین کرد سونه یک بزرگ چیزی کم بودی شاید گروم می اومدم تو اینو هم نگاهی بین کرد نایستی دمی شد بلبل هم یکی از پرندگانی که با اوله دروجه ها داخل دارد و بسیار پرنده هستن خوشخوانترین روی دنیا است صداهای گوناگون یعنی اون نوته های صدایی که بلبل تلفظ میکند یگان پرنده دیگر تلفظ کرده نمیتواند و یکی از پرندگان زیبای معمول ترین دنیا به شمار میرد و خیلی خوب رو میشود
خیلی خوب راه میشد. در شرایط خانه تخم گذاشته میتواند، چوجه برآورده میتواند و اصلا گروه بلبلانی که اونا تماما خانگی شده هستند و همین خیلی در شرایط یعنی یک جوه با انسان میتوانند اونا حیات به سر برند. پگرش هم درآمده خانم با بیدار میکند. من بلبل هم درآمده بیدار میکند. اومده هم سرم وای میکند خیز من اوجه وایم اومد تی. وقتی خورو اومده که من با تی میگم. تازه ایست میگم. سون خیسته وای میکنم که تیار شده میستاد. اول من سیر میکنم و سون خودم نوشته میکنم. هم با عادت کرده همش. یک دان جان کردیم با خریب که یک ما وای کرده. نه اومده گشت. سون با ایل شد. بعد همون من جنگ نمیکرده شدم. هم نویرچه هم میبیود و یو بهم عادت کردی. دستش به میشیند. و یو هم کار نمیدارد. این جنگ ها همش به عادت کردی. هم تشینیم دسترخوان با اینو هم میبیود. یک چیز نیست می تخم بیتیم. تخم ناز میخوره. تخم ناز میخوره. تخم با سونه منیم ساوزی ارلاش کنید. منیم وای ساسیسکا ارلاش کنید. همش میخورد بچه‌هاش کلام میکرد. چون ویتامین این ساوزی خوش کردگی مانوش همون کی همه خوردگی چیزاش تیز هضم میکند. حال میکند. میمیوشم بان وای کردم زمینت کردم. بیشتر پرندگان این خاندان از شمول پرنده‌های نادر طبیعت تاجیکستان به شمار رفته به همین خاطر هم در کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. با این کتاب اصلا آن نوع جانور و پرنده‌های وارد میشوند که به خطر نابود شوی روبرو بوده محافظت مخصوص را طلب میکنند. طبیعت شناسان میگویند باید حفظ پرندگان در مرکز توجه دوستداران طبیعت و مردم قرار داشته باشد. همصحبت ما نیز همیشه خانه‌اش سرودم است و به خاطر تماشا و لذت بردن از صدای این پرنده‌ها میآیند. بیشتر آنها را بلبل به حیرت می‌آورد که از دست حسین رفیعیف دان می‌خورد. من میبیود. دست خورده میبرود. با بعضی دستم بهم شته میخوند. اوز اکن سال هوا خنک‌تر یک باس نه اینو. بهار میشد که سر بهار با حقانه اینو بیمالو دستم شته میخوند. این نمود انی سریدنا از یکم جا بوده است. ان تاجیکستان خودم با حقانه بلبلوی ناسونه اینو خوندنش هرخیله ده. اینو همین خیلی که تمام آهنگوش دیگه این من دیگه جویان دیدم. روسیه هم رفتم. روسیه هم دیدم. این من نخترین آهنگوش چیم این اوسنو. این اوسنو هم های. این من با این نمیکی. یکی اینو کلینوش مول هم ناس خانوی وای میخوند. کلینوی زور وای میکند. توشکم هم رفتم. من توشکنم دیدم. دیگه این خودمو خوبتر. چونکه این خودمو این خودمو منیم. این هم تاجیکستان خودمو. با کتاب سرخ تاجیکستان در اولت اوزارت 43 نمود پرندگان داخل شدگی هستند و این 43 نمود پرندگان اساساً نمودهای بسیارتر با قطار لوحنول‌ها با قطار لاچین مانندها داخل میشن. اینشون دیگر از قطار زرنگی ها هم هستند و این پرندگان در تمام دنیا کم شده ایستادند و یک از مشکلات های اساسی گلوبالی اورنتولوژی زمان حاضر در آن است که اساساً پرندگان آبی کم شده ایستادند و کمشوی پرندگان آبی در تمام دنیا رفته ایستاده است. بنابراین اوزر یک برنامه بین المللی بود لایف اینترنشنال میگن، یعنی دوستداران پرندگان بین المللی یک تشکیلات است که هر ساله اونا اصابات زمستانگذران پرندگان رو در تمام دنیا میگذرانند و این اصابات هر ساله جنبش کرده میشد و سال هزار شماره نمود کم شده ایستاده است. در تاجیکستان هم چطوری قید کردیم 43 نمود با کتاب سرخ داخل شدگی هستند. اکثریت اونا با کتاب سرخ بین المللی داخل شده هستند و در حالت اوزرا تهیه نشر سیوم کتاب سرخ تاجیکستان یعنی حاضر به نقشه گرفته شده است. در این سمت کارها جمع نمودن موادها گذراندن اصابات گذرانده شده ایستادند و شاید آخر سال 23 یا اول سال 2024 این کتاب از نشر برآورده شد. من بیدانویم بچه داد کاکلیک داد sonra کاکلیک تخم کرد سامکاش زیر نکرد کفتر با موندم من برآوردم 21 روز با من عبید با موندگی باشم 21 روز با اوجه برآورد من هم تو
фуромада проверка кара истодам ки уша кафтар буровардагӣ ҳамто гирифта худам калон карам ани ҳолатам шуд вай сол ҳамун булбул бача додагӣ буд ман як ҷое кушодам сар додам ҳамун самкаша сар додам кан чизе мекунад бута кирм камтар монд рафта ҳамун акимги ҷо ёфта омада бо гашта ҳамун клетка ба дар омада нигоҳ карда нешамай яке ино ба нағз нигоҳ кунед сарти даме бурафтааст инҷа ба ҳама чизаш ҳаст мехӯрад вай мекунад ягон чизе нест ки витаминош ҳаст манама осма гуром монда ки ҳар замон донош ба хӯш кара метиҳам сона ҳар замон вай метиҳам ани вай таблеткаи инту вай ани маҳия ваяш ҳаст обаш ман ваяш ба хӯш кара метиҳам ки витаминаш расо шавад бачаоша нағз калон мекунад табиат ба иное фоидаш ҳаст манебин табиат ба ҳамун гаштааст манебин ҳарчи гандум мебурод вай мебурод ино фуромада ҳашаротҳои ҳамуна мехӯрад ино ин фоида дорад ин табиат ба ҳаққона фоида дорад мо намедонем ина дидагонма не ман ҳамун фоида донистосиям манебин ахона ягон ҳашарот ҳамто буромадим ино ҳамихе чишмаш тез ки рафта ҳамуна рафта қапида мехӯрад ҳамихе мана якта ҳодиса шуда ки як номгум вай пайдо шуд манебин хона ба даромада ҳамун булбул неверачам хо рафтааст ҳамто буромада омадост ҳамто рафта ҳам чӯқи кара ҳамуна вай кард даф кара вай кард мо сону фаҳмида мондем уша қариб ки 1 метр мондагӣ буд ҳаққона истора шудагӣ ҳамун ҷои намба мешад ҳамун номгум ҳам мешад ҳамто буромада омсагиш ба ҳамто омада чӯқи кара ҳамуна вай карагиша мо дида монда сони гирифта вай кара пахта мекунад ҳамуноям намемонад як кушад ё ягонҷаша мехӯрад да ҳамуно ҳамун неки шудагӣ буд ҳамун воқеа ана оғоза маним 12 тухм карагӣ 4 та карагӣ сони 21 карагӣ сони 25 карагӣ чунки ман ина карагиша агҷо медонам ҳамто мебиёд тухма мехӯрад даро рафта хо мерад чунки зер кара буроварда назаку 14 дера 16 рӯз ба мекушодда ино бачаша кушодам баъд ҳамун як рӯз 2 рӯз то 3 рӯза худаш қудрати худо аз худаш метиҳад дони додагитона намехӯрад аз худаш мебиёд баъди 3 рӯз сони тухм ҳамун чизҳое метиҳад мо кафтароям ман дидам ҳамаша замиска кардам то 3 рӯза аз худаш метиҳаду сони баъди вай сони дигар чизҳое хӯрда бурда додам мегирад омадаги одам лекин раҳмат мегӯяд мана асабам ҷош ба омад мегӯяд як роҳат карам мегӯяд як асабон монда шудагиш буромад мегӯяд ҳамун одамо омадаги шитаги гам мезанад ҳамин хел ҳаққона тӯри гам мезананд чуба ки як медисина ва гинеколог як врач омадан тиштан заиф одам акосинҷо гуфтам майлаш мекунам ман якдам шинам бемалол шинид чуба ин гапа задоз гуфтам ки вай одам гуфтам ки мон хондагӣ гуфтам ҳамун чиза ҳамун китоба навостагӣ гуфтам ки мехел парранда ё мано акварин он паррандо ман ба анча ман шитагим ба анча роҳат кардам ман кор мекардам ҳамун корхонам ба ин хел ман асабам дам гирифтагиша ман анакун ман фаҳмидам гуфтам ҳамсӯҳбати мо мегӯяд минбаъд низ фаъолияташро дар самти паррандапарварӣ тақвият бахшида барои бештар намудани паррандагони гуногун ва шароити хуб фароҳам овардан барои саршумори онҳо кӯшиш мекунад зеро аллакай ҳама аҳли оила дар ин кор маҳорату таҷрибаи кофӣ доранд